Il est source de toute lumière, il est notre maître. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre glorifie Allah, le souverain, le très saint, le puissant, le sage. C'est lui qui a suscité de parmi les illettrés messagers qui aident leur, qui leur récite ses signes et les purifie, et les enseigne le livre et la sagesse. Bien qu'ils eussent été auparavant dans un égarement manifeste. Et il le suscitera parmi d'autres de leurs qui ne se sont pas encore joints à eux. Il est le puissant, le sage. C'est là la grâce d'Allah. Il accorde à qui il veut. Et Allah est le maître de la grâce immense. Salam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Distinguished Chairman, revered Amir Sahib, venerable missionaries, respected elders, honored guests, dear sisters, dear brothers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aku akan berapa kasih ulang berapa kali ala ni kele padu lekaka ala ireli padu kaka ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala kakirai. Aku ambil nama bela jalupu, amirupu, missionarupu, moga pulau kasu kasih aku bela jalupu. Notre conférencier tout à l'heure, après avoir attesté la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, après envoyer la salutation sur le Saint-Prophète Mohammed salam, a tenu à saluer notre ami Saïd, ainsi que les invités et tous ceux qui se sont déplacés pour être ici sur le site de la Jalsa. The advent of the Imam Mahdi and promised Messiah is no ordinary event. It is indeed an event of epic and monumental proportions.
Ako abekan kalau Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam kan na komi pola. Apola ko Mahdi mena na diyan labana. Abekan kalau ko dinte ani lo kile hera ko fanate diyan bela jeli kulu. Et dit que l'avènement du Mahdi dont nous faisons mention, pour ne pas dire ce qui est été mentionné, n'est pas une chose ordinaire. Et cet avènement aussi n'est pas destiné à une seule contrée, c'est-à-dire un seul endroit. Prophecies about the advent of the promised Messiah in the latter days abound in all principal faiths that flourish today upon the earth. No prophet failed to mention the coming of the promised Messiah. Ako abekan kalau kun nabi mo nabi wala alayo kun mu bela janika Imam Mahdi alaihi salatu wassalam na kupo. Kira shite mi bola alayo kana mi makuma Imam Mahdi na kuka oba ira potense kira o kira tinga dukul koka aka Imam Mahdi na kuko aka makui abana ka kwena kunna na kwa ka sala. Notre compréhension nous fait comprendre que tous les prophètes qui sont venus de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné l'avènement du Mahdi. Ce qui sous-entend que ce n'est pas une chose ordinaire. Et chaque prophète également a tenu à enseigner ses adeptes de cet avènement-là. Exalted to a preeminent degree, therefore, must be the one whose advent fulfills the prophecies of so many prophets, and for whose coming they all ask their peoples to wait. Ako sila ke ko deni kira bela jenda be se femma ka ko Mahdi bena na na au ka swala ko sila ke ko deni ko ko kira bela jena fana ko ale bena ka mo yinga ko ka Mahdi na ko akela chugudi ko kira bela jenda sila kuma ma sila ko deni. Et nous pouvons comprendre que comment est-ce qu'une chose qui a été dite par tous les prophètes, une prophétie qui a été enseignée par tous les messagers de Dieu peut être une chose ordinaire. Que chaque personne sera questionnée, chaque prophète sera questionné sur cet avènement-là. The Holy Prophet of Islam, sallallahu alaihi wasallam, stressed the coming of the promised Messiah more than the coming of anyone else. A greater man among the Muslims may not arise. Ako agira Muhammad sallallahu alaihi wasallam akataka kusike Imam Mahdi na kunuka kati mo bela jenna kuka alagira mamma shinna kuko ka beleya ka timiya ka ko islamawi ko chenbina ko shiga ko itala ko Mahdi bina alagira ka ne foka ko taka sir ko mkaga akachani fen bela jenni. Il dit également que l'avènement du Mahdi alayhi salatu wassalam, le Saint Prophète sallam a insisté fortement là-dessus. Et il n'a pas mentionné fortement comme ça l'avènement de quelqu'un d'autre, à part l'avènement ne peut pas être une chose ordinaire. He is the Khatam al-Khulafa, that is the seal of all spiritual leaders, the champion of Allah and the guard of all prophets. Ako Ali Mahdi ko pasi ko shiga ko itala ko abina nake dimeni abaga o ka sabagale katasi ala fay ko abina ke Khatamul Khulafa wi. Et nous pouvons comprendre que l'avènement de cet homme qu'on appelle Imam Mahdi va être l'avènement où les êtres humains pourront, comme on appelle, imiter pour pouvoir atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ce serait la personne sous laquelle les hommes pourront tirer leur spiritualité afin d'atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam charged his followers to go and join the promised Messiah when he is raised, even if it entails the hardest toil and trouble. Ako alagira Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ka tinyabla aga boslama bela jene kunna ka Mahdi na ko melungulu ko aka tasmala ako alna kila abina sega so ka se Mahdi makasmala ko jago yali abikanga ku ke. Il dit encore que le Saint Prophète sallam a dit que lorsque son Mahdi sera venu, même si vous allez traverser les difficultés les plus imminentes, il est de votre devoir d'aller vers son Mahdi et de l'accepter. Most affectionately, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam asked his followers to convey his greetings of peace to the promised Messiah, whose advent among the followers of the Holy Prophet completes the edifice of Islam. Ako alagira Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ka ko kunna ka Mahdi na kume
Quand on a essayé de tromper, quand on a essayé de Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ka pour les campagnes, on a essayé de faire pour Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour ni nana fangata pour les campagnes imam. Il dit également que le Saint-Père ne s'est pas limité de dire d'aller l'accepter seulement. Il vous enchaîne également d'aller vers lui et de lui transmettre, lui, le Saint-Père, ses salutations. After him, we are to await only the day of judgment. Abu kadaka na ale mahdi nana kaba ante sika sika foi bre kono fo kiyama kadaka ni mahdi nana foi bre te fo anga sika kiyama lon kono kiyama le benana. Il dit également que l'avènement du Mahdi, si Imam Mahdi vient, ce qui nous reste seulement, c'est la fin des temps. Après lui, il n'y aura pas autre chose que la fin des temps. How blessed, therefore, are those who witness the promised Messiah all his time and receive the spiritual bounties promised at his hands. Ako amalo alaka hera chama kenen awi mukoso aw salaka Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam ka wakati nusoro ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka wakati mpo ka talo kuna dialo foden aw salaka no wakati nusoro. Il dit également que c'est une chance pour nous qui sommes là, nous ainsi que lui qui est en train de faire la concurrence. C'est une chance pour nous d'avoir vu le temps du Messie premier alayhi salatu wasalam. Que c'est une grâce que nous devons véritablement chérir. Of all the sects that are known to belong to Islam today, the Ahmadiyya Muslim community is the only one whose founder claims to have been appointed by God himself and called to the ministry as a voice articulate of this age. Ako shika kweta la ko islamaya grupu chayala islamaya takaboru chayala ako me takaboru kelembe islamaya kono miko ko aw bola ala yoro asizi baka ko ala le kane ci ko nekana le jamatu sindi ako ahmadiyya jamatu kelebelu kada ka jamatu ni baye asizi baka ta fuyo ko ala le ka ko nekana jamatu sindi. Il dit également que vous allez remarquer qu'il y a plusieurs sectes musulmans aujourd'hui. Et de ces différents sectes, vous allez constater que c'est le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya seulement qui dit que lui, il est venu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour réinstaurer votre foi. Et aucun adepte, pour ne pas dire aucun fondateur d'une autre communauté n'a dit de façon verbale que je viens de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de vous tirer des ténèbres spirituelles pour voir la lumière. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian, alayhi salatu wasalam, who founded the Ahmadiyya Muslim community in 1889, proclaimed that he is indeed the Imam Mahdi and promised Messiah whose advent was prophesied by the august founder of Islam and by all prophets before him. Ako Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, ako Ahmadiyya Jama'atul Ibrahimi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, aleka Ahmadiyya Jama'atul Sigi 1889. Ka ko mo yeko ko Mahdi na ko tukola kira bela jere ka Mahdi na ko ko ako mo brete ko nelu aw sigila ka mo ko na depuis wakati ja ni ko fona kira ogulu ko mo shite ko nelu. Il dit également que le Messie premier alayhi salatu wassalam a fondé cette communauté en 1889 et dans ses propos il dit le Messie, le Mahdi que vous tous vous attendez n'est nul autre que lui. Le Mahdi ou le Messie qui a été promis dans la bouche de tous les autres messagers n'est rien d'autre que lui, Mirza Ghulam Ahmad. He initiated a worldwide movement for the final and universal manifestation of the unity of God at a time when fanaticism, obscurantism, and bigotry were considered the main features of Muslim thinking. He presented a fresh outlook on the wisdom and philosophy of Islam. Ako Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam, mom na be Ahmadiyya Jama'atul Sigibika soro islamaya tunya amna chama, islamo da tula o feiti. Hikmatu ka ko ketaula filosofi tala, foi tala bibe sika islamaya nege do mogola. Ako Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam aka Jama'atul Muslimin sido wakati lina. Il dit également que le Messie pour Alayhi Sallam dit à son avènement, vous allez remarquer qu'il n'y avait aucune notion de la philosophie musulmane, aucune notion de savoir au sein des musulmans. Donc les musulmans avaient besoin de cette philosophie-là. Voilà pourquoi lui il a été envoyé et qu'il a instauré cette communauté. His teachings, deriving entirely from the Holy Quran and from the pronouncements of the Holy Prophets of Islam sallallahu alaihi wasallam, represent the essence of Islam
shorn of all innovations that have, through many centuries, adulterated the doctrine of Islam. Aku Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam anrani ansema muye kana alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka takasira ila mogola ani Qur'ana ereka darsu mutu sunna mogoma ka kosi kulu la kuraya adama do sunna. Il dit également que le Messie premier alayhi salatu wassalam, les enseignements qu'il a envoyés, il dit que les enseignements qu'il a envoyés, ce sont des enseignements pour pouvoir redonner vie à l'islam. Tout simplement parce que les autres avaient perdu les réels enseignements de l'islam. Today, as we review the reasons for the advent of the Imam Mahdi and promised Messiah, so too must we deliberate the magnificent accomplishments of Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam in fulfillment of those reasons, so that we may take in our stride the remarkable impact of his advent on the world of religion in general and Islam in particular. Aku bi ni ala sola amina raison do ple muko so Hadrat Masih Maud alayhi salatu wasalam tu kana. Aku abina daleo kiskinyo ka ni baira Mahdi min nakopola awati sila Afrika ka kopola. Il dit également qu'aujourd'hui, nous allons constater les raisons pour lesquelles le Messie premier alayhi salatu wassalam devait venir. Donc il va s'étaler sur les raisons qui prouvent que également le Messie premier alayhi salatu wassalam doit être là. On many occasions, in dialogue and in writing, the Prophet Messiah himself elucidated on the reasons for his advent. We shall rely on those in our humble exposition of this topic today. Aku Hadrat Masih Maud alaihi salatu wasalam mi Imam Mahdi aku ane dasila ayran nakuma. Aku nakum yaraba ayrala ayrat dasila oma. Kumi ayrat dasila oma do. Ale rabina Hadrat Masih Maud alaihi salatu wasalam kata puyauta ka ayran nakufa kata puyauta. Il dit que le Messie premier alayhi salatu wassalam lui-même il a touché réellement le but de son arrivée. Donc lui en tant que conférencier, il va se tenir, pour ne pas dire, il va utiliser les termes dits directement de la bouche du Messie premier alayhi salatu wassalam pour prouver que son avènement est réellement arrivé, la date est réellement arrivée. One of the primary reasons for the advent of the promised Messiah was to lay the basis for the unification of mankind by resolving all conflicts and paradoxes that prevail in the various religions of the world with regard to the very advent of a global reformer. Aku Hadrat Masih Maud alaihi salatu wasalam kan nakunda tbemiye kana kilin pagadia sili adama do nyoche aba lobi fara lu nana adama do nyoche bembelia nana adama do nyoche. Hadrat Masih Maud alaihi salatu wasalam kan nakunda bemiye kana adama do kenyo ka mukoso patrabatian ka bon nyoche konflikt ka bon nyoche. Il dit également que le Messie premier alayhi salatu wassalam relate que le but de son arrivée, pour ne pas dire l'un des buts de son arrivée, est que les êtres humains étaient divisés. Il y avait des divisions entre les êtres humains. Donc le but de son arrivée est de venir réunifier ces êtres humains. The Hindus awaited the reincarnation of Krishna. The Buddhists looked to the second coming of Buddha. The Christians anticipated the re-advent of Jesus. And the Muslims expected the Imam Mahdi and promised Messiah. Each believed the promised reformer would fulfill the prophecies contained in their respective scriptures. Chrétien ko Isa be kan ka kose kana dina la kura Islama ko churi ko mahali ale Isa ira fla be nana kana dina la kura ya yada la bela jenu ko no di mo mena na dina la kura ko be kan ka bo lela patra ba sabe mo nyo che mo ma be kelimo. Il dit également que si vous constatez aujourd'hui les hindous disent que Krishna doit revenir. Les bouddhistes disent que Bouddha doit revenir. Et les chrétiens soutiennent que Jésus-Christ doit revenir et les musulmans attendent l'avènement du Mahdi et de Isa. Il dit, regardez, il y a des contradictions, pour ne pas dire des divergences de propos dans le cœur de tous les croyants. If the entire universe is the creation of one God, which it undoubtedly is, and therefore He alone must be the source of all religions,
How could he send different messengers concurrently, inviting mankind onto divergent paths and conflicting ideologies? This was a perplexing question posed by the holy founder of the Ahmadiyya Muslim community. Ako ni dunia bela jene to mogo be dunia kono o bela jenda ala le ko bela jenda ako shika ko itala ala le ka mogo bela jenda ala le ka fem bela jenda ako chogodi ala ira fana be seka mogo blakana ka kira fana blakata duma ka to blakata duma wati kirela ko ru fara ka boni ona kada ka ala ira ka kira blakana mo ko anga na kayo ka me do ka abna bolula ni ka abna bolula ni kele bola bela jenda ibla e Pada masa belajar mogo tina pekilima. Aku ala kal lain ira tuwi, ala kal lain dupanga kenyo kadaka. Ni Hindu ta bola ulula, Christian ta bola ulula, Islam ta bola ulula. Muka cikilen kono abna ke kuma chamai. Me ala ira kal lain ke kuma chamai ko akana dina kono. Il dit que si nous, la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, si nous venons de Dieu, et il est certain que nous tous nous provenons de Dieu, nous sommes les créatures de Dieu. Comment se fait-il que Dieu peut susciter des messagers à des peuples au même moment, des messagers différents avec des enseignements contradictoires? Il dit ces enseignements contradictoires avec des prophètes différents, c'est ce qui engendre les mauvaises interprétations. Et ce sont ces mauvaises interprétations qui amènent les difficultés au sein des religions. Donc l'objectif d'Allah subhanahu wa ta'ala est de ne pas mettre les gens dans des difficultés, mais au contraire de les amener à comprendre et d'être unifiés. Under divine guidance, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ﷺ made the revolutionary disclosure that although all the prophecies in the various scriptures were essentially true, there was to appear only one reformer representing all the promised ones, and that humankind ultimately was to be brought under the fold of one universal religion. Ako sila po itala Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam ako chalo au bejulu au bela jema ko abna ko reforma mekana mahadi mekana ko abeka ko ulugula ko au bejulu ko abeka kalo reforma chama chana kile pele bana mahadi kile pele bana atina bo dina para bela jenna me abna bo salama ya dina ni. Il dit, Imam Mahdi alayhi salatu wasalam relate que c'est vrai, tous les messagers de Dieu ont mentionné leur avènement. Vous attendez des messagers qui ont été mentionnés dans vos différents livres. Il dit, je suis d'accord, je suis convaincu. Mais je vous dis que le réformateur promis ne peut pas sortir dans tous les peuples, dans toutes les religions, mais ce réformateur promis sera seulement qu'une seule personne. Et cette personne viendra de la communauté musulmane. He further maintained that Islam, being the final and complete code of life for all mankind, the awaited Messiah, which he was, had to appear in Islam as a subordinated prophet to the Holy Prophet of Islam, sallallahu alaihi wasallam. Ako mkoso ale bahadin beka ko Islamaya dina ko kadaka Islamaya dina de dina dafani dina o dina ko na Islamaya dina ya uti dina dafani Islamaya dina de dina dafani ani bahadin beka kana abeka ke alakira no nabla e ko kata sikia malum. Il dit également que pourquoi est-ce que lui soutient que le Mahdi doit sortir de la communauté musulmane? C'est tout simplement parce que c'est la communauté musulmane, et pour ne pas dire c'est l'islam qui est la religion, la meilleure religion. La religion dont les lois sont complètes. La religion qui est capable de guider tout le monde. Voilà pourquoi lui dit que le Messie doit venir de cette religion-là. A well-established divine law tells us that an act of God is neither out of place nor out of time. A divine leader does not appear in the world unless the world is in need of it. Ako sila po itala ako amekan kalo ala te kira blakana fo wakati nani mo mako silama kada ka ala te ko ka fufe ko ni ala ba ke hikma bala ala ba lo wakati na dinya mako be mo la mo bo reformer ako ala bo wakati ko no ka mo shikana kana reformation. Il dit que vous devez savoir que Allah subhanahu wa ta'ala envoie tous ces messagers au moment opportun, au moment où les uns et les autres ont besoin de l'avènement d'un prophète. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas les choses de façon hasardeuse. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il jauge, il voit que le temps actuel, les gens en ont besoin et il fait venir le messager en question. Although countless prophets and messengers had appeared in the world and tirelessly strove and toiled to establish the oneness of God, the dark veil of ignorance and misguidance had overshadowed the earth.
ako sika ko itala ko kira chama dana dunya kono kana ala ka kele bagadiya siri ako o fana ka sege chama ke o ka toro chama ke mauluka la yin to ko ye fo kana ala ka kele bagadiya siri du ko ko. Il dit également qu'effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers antérieurs et que tous leurs objectifs étaient de venir mettre l'accent sur l'unicité de Dieu, instaurer l'unicité de Dieu. Ils ont subi des difficultés, ils ont été maltraités. Mais en réalité, leur objectif était simplement que de faire régner l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. People had fallen victim to all forms of polytheism. Every form of misconduct and immorality were considered permissible, and every possible transgression were brazenly committed. Ako soraya façon bela jele tu be kono ale ni mogo tu ni otoyo ani fem bela jele be chialo façon bela jele ko bela jele tu bien la dunia re kono. Il dit, vous allez constater, pour ne pas dire à ce moment-là, il y avait tellement de mauvaises choses, c'est-à-dire les mauvaises actions étaient nombreuses sur cette terre en ce moment. Islam, the final and complete code of conduct for all mankind, was not spared from this decline in religious values. Ako chialim dola dina tola ako islamaya fana tumatuko chialim kelon fana dola islamaya dina kono kadaka dina mo kono islamaya dina ya yando ko luso ako fi kele fana ka islamaya dina mo so a chialim kele ka islamaya fana so. Il dit également que l'égarement qui atteint les autres peuples, cet égarement n'a pas laissé en marge l'islam. L'islam également a constaté également ce même égarement-là. Islam was found in the Holy Quran and in the books of Hadith, but not in the lives of the Muslims. Ako islamaya iba ye Qur'ana kono iba ye haditha wala ako me islamaya ita ye islama utugula. Il dit que vous allez constater que l'islam se trouve dans le Saint-Coran. L'islam se trouve dans les hadiths, mais malheureusement, le cœur des êtres humains est dépourvu de l'islam. Muslim mystics were the most degenerate. They converted religion into irreligion and religious law into lawlessness. Ako selama uka selama ya makake selam daya kabanga selama ya reka syariah ya makake fanye utemi jati. Il dit que vous allez constater que les musulmans eux-mêmes ont utilisé l'islam que nous connaissons pour faire une chose vraiment immonde. Les enseignements de l'islam aujourd'hui est devenu des enseignements qu'on n'a même pas envie de saisir, d'entendre. Muslim clergy promoted disaffection, dishonesty, and mutual hostility. They sponsored their own opinions as the teachings of God and His Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ako selamanya nyamugo ka selamanya yele makake wera polo profe ka yele makake mika dolu yolu bolike o ka ke tuli ka tubias ki mo nyogoche ani ka bebelias ki mo nyogoche mika dolu yolu bolike ko ke ko selamanya dina. Il dit également que les musulmans ont utilisé les enseignements de l'islam en leur faveur. C'est ce qui, les savants, ont utilisé les enseignements de l'islam en leur faveur. Ce qui leur plaît, c'est ce qu'ils disent. Thus, another reason for the advent of the promised Messiah and Imam Mahdi was to re-personate Islam and divest it of all false appurtenances which had polluted the teachings of Islam. Ako kumbarambe Imam Mahdi alayhi salatu wasalam kan nakula wale kana kemu dula islamaya kono min dot vakan islamaya kono lu sama kabo islamaya la dondon. Il dit que l'autre raison de l'avènement d'Imam Mahdi alayhi salatu wasalam est de venir ôter ce que les uns et les autres ont initié dans l'islam qui n'est pas normal, qui n'est pas correct. The promised Messiah and Imam Mahdi himself explains this reason for his advent in the following terms. The Muslims of today have forgotten the essence and true teachings of Islam, but have been tasked with its re-establishment. This alone is the magnificent purpose of my advent. Ako Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam Imam Mahdi ayraba na kunko aka kitabu do kono. Masih Maud ko chodi akone na kumbene labi kana islamaya ire la propria ani islamao hinana oka wala adam ko kosgi ko la propria o diskuna. Il dit que le Messie pour lui alayhi salatu wasalam relate en disant
que l'objectif même de son avènement est de faire revivre l'essence même du véritable islam. C'est-à-dire faire revivre le véritable islam dans le cœur des uns et des autres. He further explains one of the purposes of his advent as follows. Another of our chief objectives is to remove the errors and self-invented beliefs that are crept into Islam. Ako Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam abet binaka kuma yetunya ako chodi ako na kumbere belela mi slama were ka femu fabrique ka do slama ya dina kono no were ka hakli nawe kunu bo fana slama ya dina kono. Il continue en donnant les citations du Imam Mahdi alayhi salatu wassalam qui dit effectivement il y a l'autre raison de son avènement est de venir enlever les ajouts que les uns et les autres ont immiscés dans la foi islamique. Paramount among those errors and self-invented beliefs was a theory of abrogation which had gained currency among the Muslims. This misguided theory held that certain parts of the Holy Quran were abrogated by others. Ako filibamu Masih Maud alayhi salatu wassalam nana ka bo slama ya dina kono wodo lebe ko slama ko chodi ko Qur'ana aya do ka do wuli ko Qur'ana aya do nana ka do to shika boy ko barate ke no wuli. Il dit l'un des éléments que les gens ont initiés dans l'islam, que le Messie premier alayhi salatu wassalam est venu pour corriger, est venu enlever dans l'islam, et que certains érudits ont dit qu'il y a des versets abrogés dans le Saint-Coran. D'autres versets sont venus mettre fin à l'avènement de d'autres versets au sein du Saint-Coran. Thus was a perfect book, like the Holy Quran, put into doubt by the Muslim divines of the time. Ako kela minge Islamaya lon baga were ka Qur'ana bla la halala la halam na mo be tute Qur'ana la mo shi se kala Qur'ana be na fala ko faya do ka dawli avec ka chodi amisi kala ayat mana ka tiga mana akela ka sila do mo were la Qur'ana kula. Il dit que le comportement des gens, la manière de concevoir cette partie, le fait de dire que d'autres versets sont venus abroger d'autres versets, fait en sorte que les gens même commencent à douter même de la véracité du Saint-Coran. Si on constate, pour ne pas dire, on peut soutenir que d'autres versets ont abrogé d'autres versets. L'autre aussi est capable d'abroger l'autre verset. Quels sont les versets qu'on doit croire? Not being able to understand parts of the Holy Quran, they condemn them as abrogated. Not being able to comprehend the subtleties of the Holy Quran, they consider them as contradictory to each other and deem them as abrogated. Ako mure na nini fili ko karabo tala ko Qur'ana aya do ka dawli kadaka uruka famia na ka tangro do la umasika Qur'ana aya uru fam ko ka ko chudi ko lu Qur'ana aya u toshila ka boy kwanse ka baraka no ni ko mo umasika uru fam do ko chudi ko ni nugo Qur'ana aya ko ka nyogo toshi walma ko fona nyogo ko wone kama sika baraka no ni ko ka famia pe yale na no. Il dit pourquoi est-ce que les uns et les autres ont dit que les versets ont été abrogés, que certains versets ont été abrogés? Tout simplement parce qu'ils n'avaient plus la possibilité de comprendre ces versets. C'est le fait de ne pas pouvoir comprendre ces versets qui ont conduit ces personnes à dire automatiquement que ces versets ne fonctionnent plus, ces versets sont abrogés par certains versets qu'ils arrivent légèrement à interpréter. They did so without any authority from the Holy Quran or from the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. They ignored the fundamental fact that by doing so, they cast not doubt on parts of the Holy Quran, but on the whole of it. Ako dula ka po ko Qur'ana aya do ka dawli Qur'ana mo po ye ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo po ye ako oba kela tini o ka kuma ko ko Qur'ana aya do ka dawli ko ma lo ka barake ko baleke ko kana to mo wera ti la Qur'ana aya na. Il pose la question à savoir qui est-ce qui a dit à ces érudits que d'autres versets ont abrogé d'autres versets, que le Saint-Coran ne mentionne pas, le Saint-Coran ne l'a pas dit. S'ils ne savent pas qu'ils ont commis une chose monstrueuse en relatant ces gens de fait. The promised Messiah and holy founder of the Ahmadiyya Muslim community had received little formal education. He had attended no madrasa and had private teachers of ordinary ability. He lived in a tiny village and his resources were very limited. Yet,
he was bestowed a deep and comprehensive understanding of the Holy Quran, from which he set forth all that was needed in the way of moral and spiritual guidance in the era that was opening up by his advent. Ako Imam Mahdi alayhi salatu wasalam mi Ahmadiyas dibagai. Ako amata kalambau kayo la wala mamata university ula, apra mata madrasa baula ang bemiulo. Ako kadaka aka kalampa do le sura ayda simura aka kinsa watila ka fen doni kala. Ako me u bela jeni kofe, ako aka korona fam kana se degré la moga moura tala university madrasa baula, uka korona fam masi degré na. Il dit que Imam Mahdi alayhi salatu wassalam, il n'a pas fait de longues études. Quand je dis de longues études, il n'est pas parti dans de grandes universités, mais par contre, il a étudié simplement avec certains enseignants, tout simplement dans son village, dans la contrée où il résidait. Mais par contre, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une connaissance absolue du Saint-Coran. With powerful arguments, he removed all the misconceptions about the Holy Quran and proved that it is the last message and last law of God for man. Aku Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam akan terlihat kenapa utaka dulu segera kaya ulah ko Qur'ana ko ateseka ko Qur'an ayat itu dawli. Ani ko Qur'ana be luar mi Qur'ana ka Sharia ko abetu itu kata dawli ati punya ko. Il dit que Imam Mahdi alayhi salatu wassalam il a prouvé par des preuves vraiment tangibles que aucun verset n'a abrogé un autre verset. No part of it is abrogated, it's being immune to all abrogation. No part of it contradicts any other, so that there is no passage stands in need of abrogation. Ako Qur'ana ala reka Qur'ana ke yamma ko Qur'ana aya do sika do wuli ani Qur'ana aya o ya fama sika Qur'ana aya o sika ko ko kadaka abola ala yo. Il dit dans la conception même du Saint-Coran, vous allez constater qu'aucun verset ne peut abroger un autre verset et aucun verset ne peut être contradictoire à un autre verset au sein du Saint-Coran. The Holy Book of Allah has not altered one minute bit since it was revealed. Every letter, every word remains as it was revealed to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ako depuis Qur'ana tigala ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu sukulila ali fe fitini miskala zarati nyona amabo Qur'ana kono atigala ala kira malumma abenyamma alibi abiti. Il dit que le Saint-Coran depuis l'avènement du Saint-Coran est resté intact. Rien n'a été ajouté et rien n'a été enlevé du Saint-Coran. Neither the meaning nor the text could undergo any alteration. There can be neither interpolations nor extrapolations. God himself is its protector. Human interference can neither corrupt the text nor the teaching. Ako Qur'ana koro madrika changer apna sabali ira madrika changer ani yele mali ira apna madrika Qur'ana kono Qur'ana adigla ala kila manyama abiti albi. Il dit que vous allez constater que rien n'a changé du Saint-Coran, sa compréhension ni ses écrits n'ont jamais changé dans le Saint-Coran. It is wrong, therefore, to think that any verses or passages of the Holy Quran have been superseded by others, or that there has been any change in the Holy Book. Ako nini foma kanga koko Qur'ana haya do ka do wuli walma fonyo ya be Qur'ana haya o noje ako ni kuma ni ko maka. Il dit que nous ne devons pas dire que certains versets sont venus abroger certains versets dans le Saint-Coran, que ces genres de paroles ne doivent même pas être dites par un musulman. Not contented with correcting the beliefs relating to the Holy Quran, the promised Messiah ﷺ set about in fulfillment of one of the purposes of his advent, in proving the superiority of the Holy Quran to all other scriptures. Ako Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam faraka sebelu ke aka sebel feona kaira ko Qur'ana le ka buka kimi kitab bela jenika ani Qur'ana aseka suma kitabu shima buyana. Il relate également que le Messie premier alayhi salatu wassalam il a prouvé la supériorité du Saint-Coran, la grandeur du Saint-Coran à travers ses écrits pour montrer que le Saint-Coran reste toujours le livre le plus excellent que les autres livres antérieurs. In a monumental work which he designated Bahini Ahmadiyya, he sets forth the excellencies of Islam and the spiritual proofs based on the Holy Quran. Aku Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam akan sebeli ka kitab do ko Barahinul Ahmadiyya. Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam akan sebeli mke akan selamaya ka buya ira ani ka Qur'ana ira ka buya ira ka ira jina shidika suma selamaya ma ani kitabu shidika suma
Qur'ana ira fanama. Il dit que dans le Brahim Ahmadiyya du Messie premier alayhi salatu wassalam, il a prouvé la véracité du Saint-Coran, il a prouvé la véracité de l'islam à travers ses écrits pour montrer qu'aucune religion n'est égale à l'islam et aucun livre saint aussi n'est égal au Saint-Coran. Upon its publication, tributes in superlative terms were paid to the book, and it was hailed as a peerless publication in its proof of the truth of the Holy Quran and of the prophethood of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Abu Mamna Imam Ali alayhi salatu wasalam ka kitabun bola Brahimul Ahmadiyya. Ko mo ka kuma chama ko kaira ko kitabun chachana ko abe islamayaka buyaira abe Qur'ana ka buyaira abe alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka buyaira. Il dit également, lors de l'apparition de Brahim Ahmadiyya, qui est le livre du Messie premier alayhi salatu wassalam, que la majorité des gens ont dit qu'effectivement ce livre-là montre la véracité du Saint-Coran, la véracité de l'islam et la véracité du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. With regard to With regard to misconceptions about the true authority of the Holy Quran, the Promised Messiah writes, another error which exists among the vast majority of Muslims today is that they give precedence to the Hadith over the Holy Quran, while it is wrong to do so. Aku Hadrat Masih Maud alayhi salatu wasalam abe ka mo ka hakila kunkan sheka boy wo kamidu selama dina kuna Qur'ana kunkan. Hadrat Masih Maud alayhi salatu wasalam aku mo be fili kunkan do ke wo fili mai ko obe Qur'ana to ko fe ka hadisa bla Qur'ana ya aku boni ke makan. Il dit Imam Mahdi alayhi salatu wassalam, en expliquant le but même de cet égarement, il dit c'est simplement parce que les uns et les autres ont mis l'accent sur les hadiths par rapport au Saint-Coran. Ils ont préféré les hadiths par rapport au Saint-Coran et cela n'est pas faisable. The Promised Messiah continues, the Holy Quran possesses a rank of certainty, while the Hadith possess an element of conjecture. The Hadith are not a judge over the Holy Quran. Rather, it is the Holy Quran that stands as an authority over the Hadith. Hadrat Masih Maud alayhi salatu wasalam aku bomaka ka hadisa da suma Qur'ana ma kada ka Qur'ana ale kelen chogodi ala ka kuma ka fotalu bomaka ka siga alela ako me hadisa do siga obe so alela mo be siga ko mabo ala kairo ako me na fala ka ko Qur'ana haya ko siga maka ka ko la bola ala dero. Il relate également que le Messie premier a dit que le Saint-Coran ne doit pas être comparé aux hadiths. Pour ne pas dire qu'on ne peut pas considérer plus les hadiths que le Saint-Coran. Parce que le Saint-Coran est unique, il est dérivé de Dieu. Par contre, on peut trouver des erreurs dans les hadiths. He continues, nevertheless, the Hadith are an exposition of the Holy Quran and ought to be given their due rank. It is incumbent to believe in a Hadith so long as it accords with and does not oppose the Holy Quran. Aku ayba ko hadisa ko pepende aku me hadisa be Qur'ana ni wala tumado aku me ame hadisa ka wakati na ni hadisa ma ko Qur'ana ko wakati la ame son Qur'ana me ka hadisa bla Qur'ana ya aku sikake ni hadisa be son kalau Qur'ana ko ame son o hadisa la me na bla Qur'ana ko do ante son o hadisa la. Il dit que le Messie premier souligne toujours en disant que lui il n'a pas dit que les hadiths sont des choses à abandonner. Non. Il dit parfois, les hadiths viennent expliquer le Saint-Coran. Et on accepte les hadiths qui sont conformes au verset coranique. Si un hadith est conforme au verset coranique, cet hadith est acceptable. Mais un hadith qui est contradictoire au Saint-Coran, cet hadith est à mettre de côté. However, if a hadith contradicts the Holy Quran, then such a statement is no hadith at all, rather a worthless statement. Ako niga hadisa miye abeka Qur'ana ponyoya kwebeka kalo umabo ala kairo oti hadisa wo kuma langolo ni. Si vous constatez un hadith qui est contraire au Saint-Coran, c'est que cet hadith ne provient pas du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce sont des fabrications. Nevertheless, the hadith are crucial in order to understand the Holy Quran. For divine commandments revealed in the Holy Quran into the practice by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and then practiced by others under his instructions.
ako sila ko itala ako hadisa pada itu kan kinya lo ala kimir kinya lo ala kusebe kadaka hadisa do be ube qur'ana fana wala abi ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata ko du fai ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ko ke nyama hadisa fana bo do japani. Il dit que nous devons faire attention également qu'il y a des hadiths qui viennent expliquer le comportement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des hadiths qui viennent nous montrer comment est-ce que le Saint-Prophète faisait des choses. Donc ce sont des choses aussi à tenir compte. In this manner, the Holy Prophet set an example. If this example had not existed, Islam could not have been understood. Still, the primary source remains the Holy Quran. Ako tumado ni mo fle ni ma hadisa fle ka siga ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ke wal dolo ako me wotaira ibe ka hadisa bla Qur'ana ya Qur'ana le be nya fe albi Qur'ana le wala ala yo ambe Qur'ana le ke nya fe fe ko. Il dit sans les hadiths on ne pourra pas reconnaître le comportement du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, les faits et gestes du Saint Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça ne veut pas dire que nous devons mettre les hadiths au-dessus du Saint-Coran. One of the functions of the Imam Mahdi and promised Messiah, as indicated by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, was to refute the claim that Jesus Christ alayhi salam had died upon the cross in order to take over the burden of sins of mankind and thus redeem humanity through his atonement. Ako Imam Mahdi ka bara do tumiye kana Hazrat Masih Isa alayhi salam ko sala kuwaka ka mo ka jurumita ako sisa ko jurumite mo shila wa kada ka kretiyon kan libenya no ko Isa nana kana sa kuwaka ko jurumita shila kuni sala la ko jurumi ya pala ako Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam kan na kundo fana ko ikala ilaula wul libenya shiatala. Également, l'un des buts de l'avènement du Messie premier est de venir mettre en cause la foi chrétienne qui sous-entend que le Christ est mort sur la croix pour prendre leur péché. Donc le Messie, le Mahdi devait venir, pour ne pas dire, il doit venir pour venir briser cette croix-là, ôter cette croyance-là au sein des chrétiens. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is reported to have said, I swear by him who hath power over my life, the Son of Mary shall descend among you as a just arbiter. He will break the cross and kill the swine and put an end to war. Ako alagira Muhammad sallallahu alaihi wasallam awafa ka di kalola ko men kala alala nibe alambulu ko shiga ko itala ko Maryama denje bina dibi ako abina ke albitri ya awchela ani abina kuwa kari ani abina lefa ani abina keleba awnoche. Que le Saint-Prophète cite dans l'une de ses hadiths en disant « Je jure par celui qui tient ma vie entre ses mains, que le fils de Marie descendra parmi vous. Il sera un arbitre juste, il va briser la croix, il va tuer le coq et il va mettre fin aux guerres. » Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, the promised Messiah alayhi salatu wasalam, took up the task of breaking the cross with great vigor and established from the gospel accounts of the crucifixion that Jesus alayhi salam was taken down from the cross before his life had become extinct and was ministered unto and resuscitated, and having met his disciples and convinced them that he was still alive in his physical body, he departed from Judea in search of the lost tribes of Israel in accordance with the purported objective of his mission, that he had been sent not but unto the lost sheep of the house of Israel. Aku Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam apna ko baranta ayre sobela. Aku Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam aka biblu ta ila kaira kretiyo na ko ko Isa mi sala ko ka ka jumita ko chiatala kadaka chialo Isa ko ni bamala aku me bamalo ko fe akishila atala Juda abola orola atala ko Afghanistan. Aku Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam aka biblu version oda ka la kretiyo nya ko ka biblu ko ka ilaula ko Isa ko aleka Chikumbalela Fukana Bani Salaka Deuma. Bani Salaka Demu Tube Kashmir Pampe, ko Hazrat Masih Isa alayhi salam Talao ou Pampe Kata Kirakanda Tolu. Il dit que le Messie premier alayhi salam, il a pris la tâche qui lui a été confiée au sérieux. Et il a démontré aux chrétiens en disant que le fait que vous avez dit que Christ est mort sur la croix ne tient pas. Si c'est vrai, il soutient que c'est le Christ qui a été mis sur la croix. Mais le Christ a été sauvé de la croix et il allait vers
les enfants d'Israël qui étaient en Afghanistan, en Iran et au Cachemire. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad wrote a book under the title Jesus in India, in which he briefly recited the course of the journey of Jesus ﷺ in search of the lost tribes through Mesopotamia, Iran, Afghanistan, and Kashmir. Ako Hadrat Masih Maud alayhi salatu wasalam aga kitabu do sebenna ka Isa ere kanyaramaya ere fo o kitabu kono ama ko majuri anen ako Hadrat Masih Maud alayhi salatu wasalam ka ira ko Isa ba sakura kale ko pedo ko Isa tala Afghanistan Kashmir ou Pape ko akala ka dunya la tido ke. Il dit que Imam Mahdi alayhi salatu wasalam il a démontré dans un de ses livres que Isa alayhi salatu wasalam n'est pas mort sur la croix, mais par contre il a émigré pour aller en Afghanistan, au Cachemire et en Iran. He established that Jesus ﷺ had finally settled down in Kashmir and had died in Srinagar, where he lies buried. Ako Hadrat Masih Maud alayhi salatu wasalam ale kitabu kile kono ako Isa wa sakura kane ako Isa nyanamayala ajigila ka ko kuraka minge atala ko Srinagar kata sa Kashmir. Il dit que le Messie premier alayhi salatu wasalam continue de prouver en disant que Isa n'est pas mort sur la croix, certes, mais il a émigré pour aller jusqu'au Srinagar où il a trouvé la mort. Historical evidence that has since become available fully confirms the accounts given by the holy founder of the Ahmadiyya Muslim community of the journey of Jesus ﷺ to Kashmir, his sojourn there, his death and burial in Srinagar. Ako sila po itala ko tarikh pana ameme wala ko histoire ko pana genbama ka poko Isa alayhi salam aka Christian kope abolay ablala kwa kamiga ukope abolay ka voyage broke kata Kashmir fanfe ako histoire de travers son go. Il dit en réalité, l'histoire relate également que Isa alayhi salam après sa sortie de la crucifixion, après sa descente de la croix, a émigré pour aller jusqu'en Srinagar. The promised Messiah effectively thus gave quietus to the series of myths concerning the death of Jesus upon the cross, his purported resurrection, and his ascension into heaven in his physical body. Ako Hadrat Masih Maud alayhi salatu wasalam ananan dalila chamay ka alayhi hakilan boy ko Isa alayhi salam ana farkulum mayele kata sanfe. Il dit que le Messie premier alayhi salatu wasalam il a démontré que Isa alayhi salatu wasalam n'est pas monté physiquement au ciel. The hadith cited earlier alludes to the descent of the Messiah as an arbiter among the Muslims. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad explains this reason for his advent in the following words. I appeared at a time when all Islamic teachings, without any exception, were riddled with differences. Likewise, in respect to the Messiah's descent, extremely false notions had gained currency. Ako Hadrat Masih Maud alayhi salatu wasalam hadisam ko Hadrat Masih Maud alayhi salatu wasalam na ke al-fikriye mogom nyogoche. Ako Hadrat Masih Maud alayhi salatu wasalam aketo ka hadisan wala ko sudi ako ni nana wakati mi mogo ko fodu ka bo salamaya reka darsu ma salamaya ka wala dauma ako exception tala ako bita sura salamaya tuchana ako te bela jenna ko ibai ko bita sura salama ko bita sura niendo tubala. Il dit que la hadith qui relate la descente du Messie en tant qu'arbitre entre les musulmans, le Messie premier alayhi salatu wasalam lui-même, il explique cet hadith pour dire qu'au moment de son apparition, les musulmans ont oublié les véritables enseignements de l'islam. Et vous allez constater que dans tous les faits et gestes des musulmans, vous allez trouver des erreurs. The promised Messiah continues, differences were so great that some believed Jesus ﷺ to be alive while others believed him to be dead. Some believed in his bodily descent while others believed in his metaphorical descent. Some thought he would descend in Damascus, others in Mecca, and still others in Jerusalem. Ako Hadrat Masih Maud alayhi salatu wasalam bina wakati na dunia kono ko bita soro mogo ko kona nyu ko katile. Do ere ko Isa benyana, do ko atenyana, do ko sala, do ko na jigi, do ko besana ko asikindi. Do ko besana ko abina bo Maka, do ko atina bo Maka de, ko abina bo Dimas. Do ko atina bo Dimas kele, ko abina bo Jerusalem. Do ere ko de ko abina bo India. Ko bita soro mogo ko kona nyu ko kana te wakati degré la mitasuka famere. Il dit
que le Messie premier relate qu'à son avènement, les musulmans divergeaient sur certains points. Certains même soutenaient que Jésus s'était monté physiquement au ciel. Certains croyaient en cette montée-là spirituellement. Et il y a d'autres même qui disaient qu'il allait descendre de façon physique à Damas. D'autres disent à la Mecque. Et certains même confirment qu'il allait descendre en Inde. Some expected him to appear in the army of Muslims, and some thought he would descend in India. All these different beliefs called for a hakam, that is, an arbitrator, to come and judge between them. And I am that hakam. I have been sent to break the cross in the spiritual sense and to remove all these differences. These were the two reasons that necessitated my advent. Ako do era ko chumuri ko mahadi menana ko abna diri islamau ka arme uchela do ko abna diri en ako hadra masih maula alayhi salatu wasalam ko ima ko ko ya uchaya lawa ako ni wakati mako be mogola mogomna na albitraj ka wonyo oche ako ni nana o wakati la kana albitraj ka wonyo oche kana pura kare ka bo pura mitula bogo sukra ko isa be yana be sanfe ko pura ira kare ka bo adama do mi sukuna dit que le Messie premier alayhi salatu wasalam dit qu'il y a certaines personnes qui croyaient que le Messie allait descendre au sein de l'armée musulmane, le Messie premier allait descendre en Inde, que vous allez voir qu'il y avait une différence d'interprétation, de compréhension dans leur manière de penser. Donc, ce juge qui devait venir est réellement lui. The hadith quoted earlier also states that the promised Messiah would put an end to war. That is to say, he would abrogate jihad by proving that religion means peace between man and by reconciling nations with one another. He would eliminate religious wars and lay the foundations of peace through the propagation of the beautiful teachings of Islam. Ako ale hadisa kile nifana afala ko Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam abna dina ko keleba. Ako cross malbola gaira Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam na wakatina jihadi ko sina kei ka jihadi ka bamuruta kata do to dina ko kama ako ibina tasoro mutina ka adama do ngoche abina kanu de sigi adama deni ngoche abina kanu de sigi adama deni ngoche ka ko ina ko dina te fitna ko dina te keleke ko dina ko ben ko so afula hadisa ko no Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam abina dina ko keleba. Il dit le même hadith qui mentionne que le Messie promis alayhi salatu wasalam descendra pour mettre fin à la guerre, relate également que ce Messie premier alayhi salatu wasalam viendra trouver que les guerres religieuses sont finies. Il n'y aura plus de guerre entre religions afin de la propager. Mais par contre, ce Messie viendra amener la paix entre les gens, amener l'amour entre les gens, montrer aux gens que la religion n'est pas une chose monstrueuse. The Prophet Messiah explains this in his own words as follows. The jihad of this age is to strive in upholding the word of Islam, to refute the objections of opponents, to propagate the excellencies of the Islamic faith, and to proclaim the truth of the Holy Prophet throughout the world. This is the jihad till God brings about other conditions in the world. Ako Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam abi harisan ira wala ayda ka kuma kawana ako chori Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam ako amekan ka jihadi ke anga bitelela ko ka islamaya dina takase dunia Europe bela jenna anga jihadi beti wule kada ka bamul ka kata moro fa ka do dina ako anto telela bi ame jihadi telela bi ka ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka jihadi ra mola ka ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka buya ra mola ka ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ira ko ale le kafsa ne kira bela jeli ako bi ame bi mina o ka jihad le hobi. Il dit que le Messie premier alayhi salatu wasalam, il explique la hadith en disant que le djihad que nous devons faire aujourd'hui, c'est le djihad de la propagation du message de l'islam. Montrer que l'islam est la meilleure des religions, montrer l'excellence du saint prophète et puis proclamer sa véracité. Another reason for the coming of the promised Messiah and Imam Mahdi was to prove the truthfulness of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and fulfill the prophecies he made with regard to the advent of the Messiah and Mahdi. Ako nakum tukuna be Imam Mahdi alayhi salatu wasalam na kana ala kira ka ya sabati du kulukoka kada ka ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kuma chama po
ulu tiatiya besikalo ko Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam Imam Mahdi na kutu pola ko alekana ko so ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tiatiya besikalo ka dunya ko. Il dit également que le Messie Premier a dit que ce rôle, c'est-à-dire ce djihad que nous devons faire, c'est de montrer la véracité du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'avènement d'Imam Mahdi alayhi wa sallam va servir à montrer la grandeur du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Darqutni, an eminent and recognized authority on hadith, had recorded that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "For our Mahdi, there are appointed two signs which have never been manifested for any other claimant since the creation of the heavens and the earth. They are that at his advent there shall occur an eclipse of the moon on the first of its appointed nights, and an eclipse of the sun on the middle one of its appointed days, and both will occur in the same month of Ramadan." Aku daru kutini ko hadisa kitab de mi selama sorba makusebe. Aku asbele ko daru kutini kono ko chori ko ni Mahdi nana ko tele norob na chia kalau norob na chia kalau norob kan ka chia tele mo kono anorob na chia o tele kono tele para norob kan ka chia tele mo kono abina chia fana o tele kono aku le bina ke anga Mahdi ka chia tigiya ko masiri aku tigi aku usman de daru kutini kono ko ara kila Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko. Il dit également qu'il y a un hadith qu'on appelle Darqutni, que dans cet hadith, il est mentionné, que tous les musulmans sont unanimes, il est mentionné dans cet hadith que l'avènement du Messie premier alayhi salam va être prouvé par des grands signes. Ces signes-là, c'est l'éclipse du soleil qui va se faire dans un mois, pour ne pas dire au moment opportun, et il y a l'éclipse encore du soleil qui va se faire au moment opportun, c'est-à-dire dans son temps où il doit se faire. L'éclipse se fera dans ce moment. Within a few years of the inauguration of the Ahmadiyya Muslim community by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, the most astounding heavenly testament was manifested in the form of these lunar and solar eclipses, both in the same month of Ramadan, exactly as had been prophesied by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Aku tu pasal bukan kalau kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kau ni Mahdi dan aku pilih norob nacia kalau kan norob nacia. Aku tomna Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam agak boleh lalu. Aku ni tok masir pelan pana bola ka Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam ka dia bangi. Aku Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam ka dia dulu pikir. Aku nak ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka dia bangi kadang ale le ka ko ni Mahdi dan aku abina ke. Il dit également que ces deux signes qui devaient montrer la véracité du Messie premier alayhi salatu wasalam, effectivement. Pendant la proclamation du Messie premier alayhi salam, ces deux signes se sont réellement réalisés. Donc la réalisation de ces deux signes n'a pas servi seulement à montrer la véracité du Messie premier alayhi salam, mais ces deux signes ont montré également la véracité du saint prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. This not only affirms the truth of the promised Messiah alayhi salam, more importantly, it affirms the truth of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Aku di tok masir pelan irabe Alakila Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka cin dia sabati jamma ate Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasallam ka cin dia sabati kadaka apula alakila leda apula alemi da do asabati da do ba ila alemi shafi'i ka. Il dit la réalisation de ces deux signes montre encore plus même la véracité du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam que la véracité du Messie premier alayhi salatu wasallam. Parce que c'est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a relaté l'hadith et l'hadith s'est avéré vrai. Donc du fait que l'hadith s'est avéré vrai, ça montre de façon automatique que c'est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est véridique. The advent of the Imam Mahdi and promised Messiah was also to rejuvenate Islam and complete its spreading throughout the world. At the time of the advent of Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Islam was in a situation of one who is encircled by enemies and assaulted continuously on every front. Aku Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam na kumfana tubala ukana selamaya la kura-kuraya. Aku iba playa Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam na dunia kuna watimna selamaya tu kumelani juwe ka ko Europe bela jenna. Selama jugu bepaka nura selamaya la Europe bela jenna muku so besika fiansoro selamaya la aku me Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam na ka selamaya ko ni toroya ni kono. Il dit que l'un des buts de l'avènement du Messie premier alayhi salatu wasalam est également de venir enlever les mauvais enseignements qui étaient dans l'islam, redonner vie à l'islam.
l'islam était attaqué par ses ennemis. Effectivement, donc le Messie premier salam est venu pour éradiquer ce fléau. Muslim divines of the time paid lip service and verbal homage to the teachings of Islam. Islam was attacked on all fronts, yet they were busy in only imputing kuffar to one another. Foul attacks were being made on the life and character of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, yet they were only fiddling and debating silly questions with regard to rituals and ceremonies. Ako Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam ka bawa katila lon mga para beratula foka fatwa kanyo kama ni ka priye ni Islamay ni kasro Islamay du be ka Islamay ta ke ro pela je o te uli ko nyai de o go ulale no ko tula ka bo ni Islamay angan ko Islamay la angan ko Islamay la kasro Islamay du ira go be ka kanyo kule. Il dit à l'avènement du Messie premier alaihi salatu wasalam, les savants à l'époque ne faisaient que s'injurier, d'autres étaient d'autres des mécréants. Et les ennemis de l'islam ne faisaient qu'attaquer l'islam. Au lieu de se lever pour défendre l'islam, ces personnes ne font que s'insulter entre eux. It was only Hazrat Mirza Ghulam Ahmad al-Islam alone who was concerned with defending the honor of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Only he waged a great jihad of the pen, an intellectual jihad, to uphold the honor of Islam and of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ako Uthmana ko Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam kele ne wulila ka jihadi ke ni bikiye ka wuli ka ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna wulu ni bikiye ka ira islamaya dugula aw bi fara ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma shiatala anika ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko fara ta ni bikiye imam mahdilu ko ke. Il dit qu'en ce moment-là, c'est le Messie premier alayhi salatu wasalam seul qui s'est levé avec ses écrits, avec son stylo pour montrer aux ennemis de l'islam que l'islam est la véritable religion. His championship of Islam was universally acknowledged by all. From the luster of divine wisdom which radiated from his pen, he bequeathed the world a spiritual treasury of literature which dispelled all darkness and filled the age with divine light that continues to inspire and guide seekers after truth. Ako Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam ka champion ya islamaya kono ko umma baram oshila bela janaba lo ko Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam to amna islamaya ta kilado alila wulla ka islamaya kumbo ako wera ke sol ko be janbu ma belan bola mo mo ko Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam ka wasla bela janaba lo Masih Maud alaihi salatu wasalam ne ka ibaranite. Le fait qu'on dise que le Messie premier alayhi salatu wasalam est le champion, ça n'étonne personne. Parce que au moment où la religion musulmane a été attaquée, c'est le Messie premier alayhi salatu wasalam seul qui s'est levé pour pouvoir défendre l'islam, à relever la tête de l'islam, montrer les vraies valeurs de l'islam. Donc tout un chacun qui était vivant au temps du Messie premier alayhi salatu wasalam est témoin de cela. He pursued all the opponents of Islam till they withdrew from the field or met their end. He effectively answered all the objections of every opponent of every creed and thought and challenged them with the superior qualities of Islam. Ako Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam atula islamaya juku bela jeno ko ka ko naw be che aw ka boka na keneka amena dina ka chatu ya ga nona islamaya de be che wa walma aw ka dina de be che ko ala kira Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam atula islamaya juku bela jeno ko bela jeno bola ka tiretu. Il dit que le Messie premier alayhi salatu wasalam est allé vers tous ceux qui combattaient l'islam, les a appelés de venir, ils vont démontrer la véracité de chacune des religions. Mais ces appels n'ont pas été répondus et tous ces ennemis ont été déroutés. He demonstrated the truth of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam with strong arguments, heavenly signs, and magnificent prophecies, so that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam could be accepted as the Khatamun Nabiyyin, the seal of the prophets, by all the peoples of the world. He thus laid the foundation for the final victory of Islam. Ako Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam ni dalayawi aka ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka punya ko dunia kana so ko ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko khatamun nabiyyin ai ani islamaya ka victoire laba menanake Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam. Il dit également que le Messie premier alayhi salatu wasalam a démontré que le Saint Prophète sallam c'est lui qui est le Khatam Nabiyyin et le meilleur de tous les prophètes. Et
effectivement, la grandeur de l'islam, la grandeur du Saint Prophète, la victoire de l'islam devait se faire dans ses mains. The purpose of the advent of the Holy Prophet was that all peoples of the world should gather at the feet of their Creator, and the promised Messiah, in the capacity of a glorious and spiritual son of the Holy Prophet, came into the world with the same purpose. He was commissioned by Allah to renew the relationship between man and God, to liberate the world from sin and atheism, and to restore lost morals. Ako alagira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila na ko tuya kono woni kana don bela jenta katabla wele matri ala ire sin kono ako alagira na ko tuuri ako alagira tinado hadran masih maud alaihi salatu wasalam ne imam mahdi na kun barafranta alela ko kana alaka jonu ta katabla ala ire ka dalai ala sin kono mukoso ukasika ala ire kilim batu mukoso ukasika ukabarakutan udabla ani timuralite mugula وبس كودا بلا نما ولي على كلام محمد صلى الله عليه وسلم على المهدي النقول. Il dit que le but réel de l'avènement du Saint Prophète Mohammed c'était d'amener les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala au pied d'Allah. Ça sous-entend qu'il devait les amener à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme le Saint Prophète ne dit plus, le Messie premier alayhi sallam, lui aussi son rôle, c'est d'amener les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voici le but de l'avènement de ces deux prophètes-là, le Saint Prophète et Imam Mahdi alayhi sallam. He found the world steeped in materialism and irreligion, human inventions and superstitions masquerading as religion, devotion to worldly ends, a general revolt against spiritual life, hatred of godly ways, of revealed knowledge and of revealed law, insensitiveness to moral distinctions, casualness in prayer and lack of reverence for religious teachers. Ako hadrat masih maud alaihi salatu wasalam nana karam bogosro bela jeninya dun be dunya yene de la mogo shimba kote ala kola ako mogo ka dunya ta kabla ala ko renya ala ko tutu mogo nyana foye woko ka lon bela jeninya ka ke dronka o ere ka dunya la tre renya ako me ala ko tutu mogo biskuna watla seli aleni ala ko ere ako tutu mogo ere foye. Il dit que le Messie premier alayhi salatu wasalam est venu trouver que les gens ont privilégié les biens de ce bas monde, la recherche de dunya par rapport à la recherche d'Allah subhanahu wa ta'ala. La religion a été mise en arrière et on a privilégié l'avènement, comme on appelle la recherche de dunya. Et les uns et les autres s'adonnaient à chercher dunya. La prière et les enseignements de la religion ont été mis en arrière-plan. He succeeded in establishing a community of following as educated as any, and yet who believed in God and His Prophet, in angels, in prayer, miracles, revelation, life after death, the day of judgment, and in heaven and hell. Aku hadrat masih maud alaihi salatu wasalam andana wati la ibita soro ni kun bela janbe. Hadrat masih maud alaihi salatu wasalam asila ka jamatu sibisenka jamatu min lambe alala o lambe kiyamana o be seluke o lambe ala reka kamana ngola. Aku hadrat masih maud alaihi salatu wasalam asila kana wo jamatu ni sigi kabo ni barakuta kelan gutela. Il dit que malgré il y avait cet égarement, les gens vaquaient seulement à leur recherche de dunya. Le Messie premier alayhi salam a réussi à instaurer cette communauté au milieu de ces personnes qui sont avides de dunya. Il dit qu'il a pu instaurer cette communauté et cette communauté est exemptée de ceux qui sont à la recherche de dunya. A following devoted to God and His religion, who observe all the religious duties prescribed by Islam, who sacrifice time, money, and other opportunities for the sake of Islam. A following who surrender their worldly careers for the sake of religion, who prefer poverty to plenty and starvation to satiety. Ako mo sunadrat masih maud alaihi salatu wasalam na woko ka dina ko takabla ire dunia ya woko ka dina ko takabla dunia ya o te dunia ko ire jabla ka dina ko kan o ka wari o ka wogati o ka fem bela jeni o bela jendi ala sala ala ka to ye katime dunia ka dina ko ka duye katime dunia ire ko kan. Il dit les membres de la communauté du Messie premier alayhi salam, eux ils ont privilégié la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont mis au devant la religion au détriment des biens de ce bas monde. Leur vie
et leurs affaires et leurs vies, pardon, et leurs actes ont été mis en avant. Leur vie, pardon, et leur argent, tout a été mis à la disposition d'Allah subhanahu wa ta'ala. In other words, one of the reasons for the advent of the promised Messiah and Imam Mahdi was to establish a new Jamaat, a new community that will become the embodiment of righteousness and a paradigm of true Islam. Notre raison de l'avènement de Messie premier alayhi salatu wassalam est de venir créer cette communauté, une communauté qui va mettre Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de tout, une communauté qui va laisser leurs affaires modernes et préférer Allah subhanahu wa ta'ala. Not only have all the reasons for the advent of the Imam Mahdi and promised Messiah been fulfilled by his advent, by the advent of Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian, but also all the tasks appointed for the Imam Mahdi and promised Messiah have been duly carried out by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam. The last paragraph on the page. Yeah. The last paragraph. Not only have all the reasons for the advent of the Imam Mahdi. Not only. Yes, the last paragraph on the page. Sorry, I have to jump. I have to miss out. Time is running late, so I have to skip some. Okay. Not only have all the reasons for the advent of the Imam Mahdi and promised Messiah been fulfilled by the advent of Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian, but also all the tasks appointed for the Imam Mahdi and promised Messiah have been duly carried out by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam. Aku amade komi daliyao daliya jila ka Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam kan na wakati sila uberi falasiza menga ibeka kalo wakati na taula ubina fa shodi Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam sila ta alayhi. Vous allez constater que ce n'est pas tout ce qui concerne l'avènement du Messie premier alayhi salatu wassalam qui a été dit. Mais vous allez constater dans les temps antérieurs des choses encore qui seront dites concernant l'avènement du Imam Mahdi alayhi salatu wassalam. Therefore, he must be the promised Messiah and Imam Mahdi. When the sun is at its zenith, it is futile to deny his existence. In the face of clear arguments, it is futile to deny the truth of Hazrat Mirza Ghulam Ahmad as the Imam Mahdi and promised Messiah. Noro sila kacian, ani kalau noro sila kacian, Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam ye. Aku siga ko itala, alayhi Masih Maud. Kadang ala kira lepo, ko ni anana ko telenya bela cai, kalau peranya bela cai. Lo nya cana itu, aku siga ko itala alayhi Masih Maud. Ici réellement, il y a une éclipse de la lune et du soleil. Si réellement ça s'est réalisé, c'est que le Messie premier alayhi salatu, c'est-à-dire Mirza Ghulam Ahmad est réellement le Messie premier alayhi salatu wassalam. Parce que c'est le Saint Prophète sallam qui a donné comme signe de sa véracité. Donc si c'est fait, donc réellement c'est lui le Messie premier alayhi salatu wassalam. Since the beginning of the last century, only one man has come forward with the claim that he is the Imam Mahdi and promised Messiah, and that is Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian, the holy founder of the Ahmadiyya Muslim community. The fact that he is the only one today who has claimed to be such a reformer constitutes a strong argument in his support. It behooves all wise and rational men and women to ponder over this claim. Aku depuis wakati jana ala kira kofe, aku mwoshi maudi ka koko alele Masih Maud ani nini daluya udapan bat gila ina ko kalau di teleka nyachari. Aku cekela mula ka koko alele Mahdi ani usi udapan utgila. Aku le Masih Maud alayhi salatu wassalam Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. Il dit qu'avant le Messie premier alayhi salatu wassalam, personne n'a proclamé être le Messie premier alayhi salatu wassalam, dont ces signes ont été réalisés en sa faveur. Et c'est seulement que Mirza Ghulam Ahmad, après sa proclamation, il s'est avéré que ces signes ont été manifestés pour prouver sa véracité. We conclude with what is perhaps the greatest reason for the blessed advent of the promised Messiah alayhi salam, and that is for the re-establishment of the sacred institution of Khilafat that had been lost to the world for over a millennium.
ako abna ka kuma kun shere mi ko ibeta soro wala ini yalla sika ke laini bit laini ka bukatini laini bela jere ka hadrat masih maud alaihi salatu wasalam kan nakula wole ko ka khalifa ya ko se kana to ko ka atunu ko fe ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ko ko et pour conclure il va montrer le but le plus intéressant de l'avènement de Messie Ibrahim alayhi salatu wasalam qui est de ramener encore le système de khilafat qui a été détruit après l'avènement du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam had prophesied categorically that immediately after him, Khilafat will be established among the Muslims, and that after a decline of Islam, the institution of Khilafat will be re-established among the Muslims in the latter days. Agora kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ko da kunya banu da ka ko ale ala kira sani ko ko khalifa ya na sini apa me ko ko khalifa ya na do ako abana ka ko khalifa ya kele na ko sini tun kana do ko ka ni ala bana. Il dit que le Saint Prophète sallallahu a dit de façon claire qu'après lui il y aurait un système de khilafat, que mais ce khilafat va disparaître après, mais il a continué à dire que ce même khilafat reviendra également vers la fin des temps. Present day Islam is torn with internal strife and external intrigues, with a desperate lack of leadership. The promise of Islam's ascendancy in securing and restoring global peace seemed inconceivable. The coming of the promised Messiah, والسلام, that Khilafat, that brilliant beacon of guidance and unity, that glorious fountain of blessings and mercies was reinstituted, which, for well over a century, continues to spearhead an Islamic renaissance, drawing strength from an abiding faith in God, a noble objective of uniting the whole of mankind, and a relentless passion to serve humanity. Akoni ka pula ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka saya ko fe kalifaya tunna minge lama uprabrala lama umasika bekile mabele ko kana se an ka bikele la lama uprabrala benoyate me hadar masih maud alaihi salatu wasallam kan nan ko fedo kalifaya na ko se kana boko so lama na se ka do ko bulu kada ka lama na se ka nyata ka so madama ni nyam ko tula ni kalifaya to bulu. Si vous regardez, si vous constatez, après l'avènement du Saint Prophète et après la disparition du khilafat du Saint Prophète, les musulmans se sont divisés. Et il n'y avait plus d'entente au sein des musulmans jusqu'à aujourd'hui. Mais avec l'avènement du Messie premier, le système de khilafat a été instauré et ça va être l'objet de l'unité et de l'entente de tous les musulmans. Through this blessed institution, the prophecy in the Holy Quran that we have on the stage backdrop behind us, Allah has promised to those among you who believe and do good works that He will surely make them successors in the earth as He made successors from among those who were before them, and that He will surely establish for them their religion which He has chosen for them is being fulfilled. Ako khalifa ya bna sigi chogodi ako ala ko la yele ta qur'ana ko suratul nur ko chogodi ko ne ala ko ne ka la yele ta moye mo mulimi ala ani ka bara yimo ko ko mina khalifa du uluma to ko ka ina ko nga khalifa di mo timinu manyam maka ko ulunya ako muno ka di benya usawati ako sranya ko isna ka ulula ako ahmada ka khalifa ya ko sigini du ko ka khalifa ya ko sigini du ko ka ule na ke qur'ana haya ka dafali kada ka qur'ana haya ka ko abina ke ahmada ka khalifa ko sigini du ko ka ule ba ila ko qur'ana haya de. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a promis aux musulmans dans le Saint-Coran en disant que Allah a promis à tous ceux d'entre vous qui croient et qui font des religieux qu'il leur donnerait activement la succession et qu'il leur donnerait la succession sur terre et qu'il va parfaire leur foi et il donnera force à leur religion qu'il a agréée pour eux. Under the guidance and tutelage of His Holiness, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, may Allah be his helper, the fifth successor to Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, the Ahmadiyya Muslim community has spread through 210 countries and continues to progress in leaps and bounds. Ako Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam nani ko peru amba ka khalifa lurna muwadla mi Hadrat Mirza Masroor Ahmad Hadrat Mirza Masroor Ahmad ayyadahullah ta'ala binasr aziz ali sawula islamaya ahmadiyya sila
jamana kɛmɛ fila ni san de la ani a bɛ continuer la k'a yɛrɛ kɛ a ko silamɛya tɛna se ka taa ɲɛ ko n'o kalifaya tɛ o kalifaya de sigila Hazrat Masih Maud alayhi salatu wa salam.